دے اور تو ڈرانا اس قوم نو کہ مسجد والا ہو ایتھے وائرس نہ پھیل جائے تدبیر تیری اپنی جگہ پر ایتھے بین والیاں اے اللہ دے مہمان نے کندے مہمان نے اے میرے رب دے مہمان نے اور رب اپنے مہماناں نو دکھ دے کے انشاءاللہ کرو اپنے واپس نہیں کر لے گا مہمان دی تے میزبان او میاں ہر لحاظ نال ہوندی اون دا خیال رکھ دے تو اپنے مہمان دا خیال رکھے میں اپنے مہمان دا خیال رکھا عرش والا مسجد وچ آن والے اپنے مہمانہ دا خیال رکھ دے رب انشاءاللہ فکر مت نہیں ہونا لا دے اپنے منہ نکا تو کپڑے رب تے توکل کر کے رب تے بھروسہ کر کے رب دے گھر وچ بے باہر جائے تے نک نو چاڑ لئی جو چاڑ نہیں لیکن مسجد اندر بیٹھ انشاءاللہ رب دے توکل تے بھروسے تے میرا رحمان تیرا رکھوالا ہے میرا رحمان تیری حفاظت کرے گا محبوب نے فرمایا وضو کیتا گناہ تو انج پاک ہو گیا جویں بچہ ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوندا ہے گناہ تو پاک ہوندا ہے ہن فائدہ کدھر ہے اللہ دے نبی فرماندے نے وضو کر لیا گناہ چڑھ گئے نے تے پڑھدا کیے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اے کلمہ پڑھ لے دعا پڑھ لئیے میرے آقا فرماندے نے اس بندے واسطے رب جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دیندا ہے جسمانی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ وضو نال جسم بندے دا صاف ہو رہا ہے روحانی فائدہ بھی رب دے رہا ہے اور نبی دی سنت دے مطابق نبی دے طریقے دے مطابق وضو کرنے والے واسطے اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندا ہے دجی دعا بھی میرے آقا تو ثابت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یہ بھی دعا وضو تو بعد بندہ پڑھ سکتا ہے تیجی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین وضو کر لے تے رب کول دعا بھی کردا ہے اللہ مینوں توبہ کرنے والے وچ شامل کر لے میرے اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین میرے اللہ مینوں بھی توبہ کرنے والے وچ شامل کر لے میرے اللہ مینوں بھی پاک صاف رہن والے وچ شامل کر لے لاہن وضو کر لے نماز نہیں پڑھی نماز دا ثواب تے علیحدہ مل ہے گناہ تو اللہ نے پاک کر دیتا ہے جنت دے اٹھے دروازے رب کھول دیندا ہے تے جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد تہجد الوضو دے نفل ادا کر لیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو کرن تو بعد 2 رکعت پڑھدا ہے 2 نفل پڑھدا ہے اینا نفل پڑھ دیا پوری توجہ اپنے رب والو ہے دل وچ کوئی خیال نہ لے آئے پوری توجہ رب وال کر کے وضو کرن تو بعد اس بندے نے 2 نفل پڑھ لینے جن نے 2 نفل وضو تو بعد پڑھ لینے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے جنت نو واجب فرما دیندا ہے کر دے صحیح کوئی کم دے کر رب دے بہانے سوچ دے میرا بندہ آئے میریاں رحمتہ لٹن واسطے اور اسی رحمت لٹن والیاں جگہ دے دروازے ہی بند کر دئیے وضو دا فائدہ ویکھ لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فجر دی نماز اللہ دے نبی پڑھائی ہے نماز تو فارغ ہو گئے انج میرے بلال سامنے نے میرے آقا بلال نو مخاطب ہو گئے تے آپ فرماتے نے بلال میں نے تے 10
दसना दीन इस्लाम अंदर आने तो बाद वो केड़ा अमल है, केड़ा अमल केड़ी नेकी है जिंदे ते तैनू सवाब दी बड़ी उम्मीद है। हजरत क्यों फरमाया नाल मुखातब होए बिलाल ओ केड़ा अमल करना है इस्लाम अंदर आके केड़ी नेकी है जिंदे ते तैनू अजर सवाब दियां बड़ियां उम्मीदां। क्यों मेरे नबी ने फरमाया नाल आका फरमाते ने मैं जन्नत दी सैर पे करदा सा ते जन्नत दे अंदर मैं तेरे पैरां दी आवाज अपने अगे पा रहा था। जन्नत विच नबी सैर कर रहा है ते नबी जन्नत विच फिरदे आ मेरे प्यारे बिलाल दे कदमां दियां आवाज़ां सुन लईया। फरिश्ते नूं पुछया ते दस्सिया भी ये तुहाडा बिलाल जमीन ते चल रहा है पैरों दी आवाज़ अल्लाह आसमानां ते जन्नत विच सुना रहा है। ए मेरे बिलाल प्यारिया केड़ा अमल है जिंदे ते तैनूं सवाब दी उम्मीद बड़ी मैं जो तेरियां आवाज़ां जन्नत विच भी सुनना। ते मेरे बिलाल ने अपना अमल पता ही की दसिया और गुजरा वालिया तू भी ओ अमल कर पल्ले बन के ले जा। हजरत बिलाल फरमाते ने महबूबा मैं रात नूं जदों वुजू करना या दिन वेले मैं जदों भी वुजू करना ते हर वुजू तो बाद जिन्ना रब नूं मंजूर हुंदा मैं उन्ने नफल पढ़ लिया करना उन्नी मैं नमाज पढ़ लिया करना। पता है लगिया ओए आज कोरोना वायरस तेरे करीब भी ना है तेरे मुल्क विचों दौड़ जाए लियांदा रब ने दुड़ाएगा भी मेरा रब तू रब वाला बन जा। आज तो बाद तहज्जुद कर ले नौजवान तहज्जुद कर ले और मेरा बुजुर्ग तहज्जुद कर ले बच्चे मावा बेटियां बहना ये तहज्जुद कर ले कि इंशाअल्लाह असा हम वक्त बावजू रहना है हर वक्त बावजू रहना है और जदों भी वुजू करना है हर वुजू तो बाद असी वुजू तो पहले नबी पाक जिस तरह हर दो रक्ता पढ़न तो पहले आप मिसवाक कर दे नबी की सुन्नत समझ के प्यार तू करी जा। हर वुजू तो पहले मिसवाक करना शुरू कर दे जदों वुजू खराब टूट जाए वुजू मुक जाए उदों फौरन वुजू तू करता जा। हर वुजू तो पहले मिसवाक भी कर वुजू भी कर और वुजू तो बाद दो नफल अदा करने तू शुरू कर जा। इंशाअल्लाह जदों तेरे दिल अंदर मेरे पैगंबर दी सुन्नत दा प्यार होएगा नबी दी सुन्नत समझ के नबी दी अदा समझ के नबी पाक दा तरीका समझ के जदों मिसवाक बार बार करेगा सुबह होए मिसवाक करे रात पे मिसवाक करे हर दो रक्ता तो बाद मिसवाक करे हर वुजू तो पहले मिसवाक करे हर वुजू तो बाद दो नफल तू पढ़ता जा। जदों मेरे पाकिस्तान दा हर मर्द औरत इंशाअल्लाह कसरत दे नाल ए अमल शुरू करेगा अर्श वाला रहमान अपनी रहमत नाल तेरे मुल्क तो वबा नूं दूर फरमा देवेगा। करते सही ना नबी पाक ने की फरमाया आका फरमाते ने मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कान मैया फिल जन्ना। ओए मेरे आका दा फरमान जे मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता वो बंदा इंज समझे उन्हें मैं मुहम्मद नाल प्यार कीता। मिसवाक नबी दी सुन्नत है कि नहीं प्यार कर महबूब दी सुन्नत समझ के प्यार कर नबी दी अदा समझ के और आप प्यार करता जा हर वक्त बावजूद रहना मेरे नबी दी अदा है मैं ते तू अपना लइए। आका फरमाते ने मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कान मैया फिल जन्ना जिन्हें
میری سنت نال پیار کیتا او انج سمجھ لے اونے میں محمد نال پیار کر لیا تے جیڑا میرے نال پیار کرے گا او قیامت دے دن میرے نال رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا پیار کر نبی دی سنت نال آخری حدیث سناوا تے گل مکاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ رات سون لگیا وضو کر دے وضو کر کے رات سون لگیا بستر تے لیٹ جاندا ہے ایک گل یاد رکھ لے وضو کر کے سو جایا کر عمل چھوٹا جہا ہے مقام کتنا بڑا ہے آپ بھی وضو کر اللہ دے نبی نے کی فرمایا اور جیڑا بندہ رات سون لگیا وضو کر کے بستر تے لیٹ جاندا ہے اے بستر تے سو گیا ہے اللہ اندے اتے ایک اپنا فرشتہ مقرر کر دیندا ہے اللہ اپنے اس بندے تے ایک فرشتہ مقرر کر دیندا ہے او فرشتہ رات اندے کول رات گزاردا ہے اے بندہ جدوں اک کھل دیے تے رب دا فرشتہ کی آندا ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ انہوں بخش دے اللہ انہوں معاف کر دے اور یارو عمل کنا چھوٹا ہے پھر میں کیوں نہ تینوں پیغام دے جاواں آج پیغام نوٹ کر لیتے عمل دی کوشش کر اور میرے عبیرہ بیٹے نو تعلیم دے دعوت دے رات جدو سون لگے آپ بھی وضو کر لے تے اپنے بیٹے نو بھی وضو کرا لے میری پہنا آپ بھی وضو کر لے اپنی بیٹی نو بھی وضو کرا لے ایمان نال دسو جس گھر اندر 5 یا 10 افراد نے یہ سارے وضو کر کے لیٹ جاتے نے سارے وضو کر کے اپنے اپنے بسترے تے پہ گئے جے سون والے 10 نے تے رب دے فرشتے بھی 10 دے گھر آ گئے نے اور تیرے رکھوالے ساری رات جس گھر اندر 10 فرشتے رب کولوں دی بخشش دی دعا کر رہے نے ان دے لاگے کیویں بیماریاں آن گیاں میرے ابیرا رب نال جڑتے صحیح اللہ دے نبی دے طریقے نال جڑتے صحیح اللہ دے نبی دا سنت طریقہ بناتے صحیح آپ دیا دعویٰ بناتے صحیح فرمایا رات وضو کر کے سو گیا سیر سون کو بعد وضو نہیں رہے گا پر وضو کر کے بندہ سو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا ساری رات اندے واسطے رب دا فرشتہ ایک مقرر ہو جاندا ہے اے فرشتہ اندے واسطے رب کو بخشش دی دعا کرتا رہندا ہے اج تحیہ کر لو کہ ساڈا اسی ہر وقت با وضو رواں گے جدوں وضو ٹٹیا اودوں فوراً وضو کر لیا ڈاکٹراں دی تدبیر بھی پوری ہو جائے گی اللہ دے نبی دا طریقہ بھی پورا ہو جائے گا جدوں بار بار اپنا ہاتھ چہرہ پیر دھویں گا جدوں وضو ٹٹیا اودوں وضو کر لے اودوں مسواک کر لے ہر وضو تو بعد 2 نفل پڑھی جا اے کم تو کردا جا انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت نال اے وبا دور کر دے گا تیرا ملک پاک ہو جائے گا تیرا ملک اس وبا تو صاف ہو جائے گا کیوں رب کہندا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ توبہ کرن والیاں نال محبت کردا جے اللہ پاک صاف رہن والیاں نال محبت کردا ہے 2 ہی کم کری جا توبہ بھی کری جا جسم کپڑے نو بھی پاک سا جی میں زہری جسم پاک رکھنے ایویں اندروں بھی پاک ہو جا نرائے نہیں ہاتھ دھو لینا جی زہری میل لا لیا اندروں بھی میل اتار تیرا